Kung doon na ganitaw nga, andam mo unong nimo, anang andam mo hatag sa iyahang kinabuhi para nimo, ikaw ang pinakabulahan. Moingon pa ko, ikaw ang pinakaadunahan sa tanan. Pero abi ninyo, bisan pag unsa ka kakwartahan, kung way tao nga muunong nimo, ikaw ang pinaka-pobre sa tanan. Mga igsoon, I hope ang tanan din hino makasabot karong adlaw nga dunay Dios nga makiunong nato sa tanan nato nga kalisdanan. So tingani pwede ta mabiyaan sa daghang mga tao pero salig lang ay pawalag paglaom kay dunay Dios nga magpakamatay para nimo o para natong tanan. Wala talik din Jesus ang pag-antos. Iya kining giatubang, gidawat, gipas-an niya ang krus, natumba siya, nahisukamod, gibugal-bugalan siya, gilatos, gilansang sa krus. Apa nagpabilin sa Jesus. Karong panahon na, daghan baya usab sa atong mga kaigsuunan ang nagpasan og mga krus, mga pamilya nga naglisod tungod sa pagsaka sa mga palaliton, mga trabahante nga naningkamot aron mabuhi, mga masakiton, mga tigulang, mga napasagdan, mga tao nga wa nay trabaho, ang uban way kapuy-an, bisan na lang kahigdaan, ang uban way balay, napag-way panimalay. Di sayon nga krus, pasanon, mga tao nga dunay tinagong kasakit, kamingaw, kabalaka, ug kahadlok. Abi ninyo unsay problema? Dili nga dunatay pag-antos. Ang problema kung kita mag-antos ug makita nato nga ang atong pag-antos way kahulugan. That is the most serious problem. Ang Biyernes Santo, mga igsuon, pagpahinumdum nato, diha kang Hesus ang pag-antos dunay kahulugan. Kay gidawat na Hesus ang pag-antos nga dunay gugma. Ang krus dili lang kasakit, kini usa ka gugma nga gihalad niya alang kanatong tanan. Busa karon si Jesus maghagit nato, ayaw usike ang inyong pag-antos. Ihalad kini ngadto sa Dios. Gamay, dako, ihalad kini ngadto sa Ginoo. Alang sa kaayuhan nimo ug sa imong mga minahal sa kinabuhi. Kung atong dadon ang atong krus ngadto kang Hesus, ang atong kasakit mahimo ng halad, ang atong mga samad mahimo ng grasya, ang atong mga pag-antos mahimo ng bililhong sakripisyo nga magbungag kaayo. Karong panahon na mga igsuon, ang pagkawalay tagad mao'y usa sa pinakadakong krisis sa kalibutan. Dunay way paki sa mga nag-antos. Dunay magpakahilom lang bisan nasayod sa mga binuang. Dunay daghan nga maghunahuna lang sa ilang kaugalingon, haluyos sa kalisdanan sa daghan. Ang Biyernes Santo, mga igsoon, mag-auhag nato, ayaw ug apil sa panon sa mga way pagtagad. Sunda ang mga nagpabilin kang Hesus. Ubani ang mga nag-antos, tabangi sa pagdala sa ilang mga krus, pilia nga magpakitag kaluoy, imbis nga di magpakabana, kay ang gugma nga tinuod, dili lang pagbati, kundi lihok na makigunong